So naay gikasab sa lalaki gisabligan og asin kay feeling nila gilumay daw ang lalaki kay ang babae daw is very scammer. Daghan na daw na scam ang babae. So mao to nga issue, mao to nga ilang gitry og sabligan og asin ang lalaki. So mao to nga pagsablig og asin sa lalaki, wala na dayon ug adto sa balay sa babae ang lalaki. Kay nasabligan og asin ni daw ang lalaki ug mao to nga wala na dayon ang kasal. Kung mahigugma ka sa usa ka tawo no, anong di pa man jud imong lumayo no? Ayaw na lumayo, dawat na lang gud nga ikaw ay nakagusto niya siya wala. Dawat na lang gud ta. All, dili jud na siya maayo nang maglumay-lumay kag tawo no. Dili kung gusto ka, di man imong kagalingon magpagwapa ka or magpagwapo ka, di man imong kagalingon ayaw pang lumay. Ha? Kaya kung maglumay ka, mabalik sa nimo. Dili na siya magdugay mga ties or mga dongs basta ang imong partner di na siya magdugay nimo kung imo nang lumayo. No, kung ganahan ka sa usa ka tawo, let them let them decide kung ganahan ba pud sila sa imo ha. Kaya ano, makagaban na. And usa pa di ay no, nakaduhang naman ko ang lumay-lumay no. Sa ako lang pud na kuan nadunggan pud is kung lumayon sa daw ka is dapat daw ang tao daw nga gilumay. Utahan daw og 80 sa manok ang ulo. And then ana sa sila nga if ever daw kasi syempre kung ikaw ang gilamay di ka makabalo nga ginumay di ka kay ma-feel in love ka sa usa ka tawo nga paano ba daw kay na siya isug og dulot ng lumay day ma-feel in love jud daw ka sa usa ka tawo. So ni ana sila if ever daw gilumay ang usa ka tawo, ikaw na lang daw pud nga mga member of the family na lang daw pud ang help sa imong kuan anak or imong igsuon, ikaw na lang daw mo help. Dapat imong tambalan siya nga nalumay din siya kay ano man nga dali ra man kaayo ang babae sa dili or ang lalaki dili man kung ano man siya nga in love ni siya maayo. So ayan, so ana sila nga pwede daw imong tabangan ang imong loved one nga dili madayon ang kasalingan na imong patabukon og dagat or ayan sabuyan og asin. Oh my goodness. So mara to no nga kung may nagani usa sa katawo ayaw pag panglumay tawo. Oh my gosh, panglumay nga no nga di man na maayo. So mara to guys akong buhok nagporma na siya heart sa so ayan mara to sayo kaayo na kinaritis. Sayo kaayo na kinaritis man ano lang sayo na kinaritis.